今日教工人姐姐煮一個泰式肉碎生菜包。 Menu kita hari ini adalah daging babi cincang bungkus selada ala Thailand。呢味泰國菜嘅主要風味係嚟自九層塔、檸檬葉同埋青檸汁，仲有梗係辣椒啦。我哋醃肉之前就準備咗啲香料先。Untuk mendapatkan rasa ala Thailand, jadi kita gunakan kemangi, daun jeruk, air jeruk nipis, dan cabai untuk bumbunya。首先我哋用魚露、檸檬葉、九層塔、青檸汁。醃肉最緊要用少少生粉水，咁樣啲肉炒起上嚟會滑啲。Sekarang kita bisa mulai membumbui daging babi cincang. Gunakan kemangi, daun jeruk, air jeruk nipis, saus ikan. Hal yang paling penting saat membumbui, terakhir kita tambahkan air tepung jagung supaya rasanya jauh lebih enak.啲肉大概要醃半個鐘頭左右。 Dagingnya kita bumbui selama 30 menit. 醃緊肉嘅時候，我哋可以準備少少豆角，豆角切成一粒粒。 Sambil menunggu waktu membumbui, kita siapkan irisan kacang panjang, kita potong kecil-kecil. 豆角切完之後，要用水浸住佢，保持新鮮。 Lalu kita rendam dengan air supaya tetap segar. 而家我教你哋點樣做一個靚嘅生菜包。西生菜洗乾淨之後，將啲菜葉一層一層咁樣剝落嚟。太大塊或者太醜嗰啲，可以用鉸剪收一收佢，整到佢好似一隻碗仔咁樣，咁就完成㗎啦。 Sekarang kita kasih tahu kalian bagaimana cara memotong selada yang bagus. Selada setelah dicuci bersih, gunakan tangan, ambil selembar-lembar, lalu gunakan gunting menyerupai mangkok kecil. 好啦，啲肉醃好啦，而家可以落鑊炒啦。先燒紅隻鑊落油，將啲肉碎先放落去炒。豬肉記得要炒熟啊！ Panaskan minyak, masukkan daging babi cincang, kita tumis sampai benar-benar matang. 啲豬肉炒到咁順緊，就可以將辣椒、九層塔、豆角倒晒落去炒。 Tambahkan cabai, daun kemangi, daun jeruk, kacang panjang. Masukkan jadi satu, kita tumis bersamaan. 炒到咁上緊，可以落少少老抽，啲色水會靚啲。 Tambahkan sedikit kecap hitam supaya warnanya jauh lebih cantik. 唔夠味仲可以落少少魚露，哇！啲泰國味道出晒嚟。 Kalau rasanya kurang, tambahkan sedikit saus ikan. 將成兜嘢炒到乾身少少，呢個菜就完成㗎啦。簡單易做又好味道。疫情期間大家都冇得去旅行，不如整個咁嘅餸，大家回憶下去泰國嘅味道啦。Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.